علیکم دوستان عزیز، سازه نازنین سلامتیتون خوبه. اینک باز یک نوار میشوه برای شما از بازار کاروان طرف پژارکا هشتم دروازه دخترکات اخیران میبیاین. ریادی پس دو از اینجا من نوار داشتم پارسال. من کانتینری 123 124 رقم سوداگر میمونم دستف کم دارن. چیزی که نفهمیدین مرامت میتونن که نویسن شونه باش مدا میفهمونن. به خاطر ماه شریف رمضان اکت اعلان کردگیان بهترین پسودوها از جمع نوار داشتم. دیده بودین دخترکا با نرخ‌های ارزان حاضر شما میتونین بیاین خریداری کنین برای ایده. انا بعد تکنیک آوردگیان، تکنیک سنم همش صفتهای عالی. خلاص رفتیم دخترکا ماش یک تا یکش مدا نرخوشا گپ میزنم. اینا چند سمای 200 سومون. ای تورد گیرک میوه گیرک. اینا تورد گیرک میوه گیرک دخترکا را ببینید. السلام علیکم مادران و خواهران عزیز. میخواهید که از بیماری های قند، دورانی، فشار بلندی، بیزوریاتی، کسلی های پوست از جمله پسوریاز، ویتیلیگو، گریبک و غیره ها به استفاده داروهای شیمیایی شفا یابید؟ پس ما برای شما بیودابافکا ها از شرکت اتمی را توصیه میدهیم. با مانند خیموخیم، سپیرولینا، درماتین، ژنشن و غیره ها را که همه دارای سرتیفیکات های حلال بوده پورا از گیاه ها تیار کرده شده است. به محصولات 100% کفالت داده می شود دختران. و این چونین زن هایی که کار کردن می خواهند در همین شرکت مریم خان همه شما به کار دعوت می کند. در اینجا کار آسان بوده، مبلغ های کلانی پولی به دست می آرید. با کار قبول کرده کار را آموزاندن رایگان بی پول. مریم خان همه شما کار با قبول کرده کار را می آموزانم پول را. شما در خانه نشسته در نزد فرزندان می توانید با طریق تلفنی موبیلی مبلغ های کلانی پول کار کرده. الکی با مریم خان صدها نفر زنها کار کرده زندگی خود را عوض کردگی هستند و بسیاری زنهایی که بی فرزند بودند صاحب فرزند شدگی هستند. برای همین دخترها با دلی پر به همین نامه‌ای که در روی اکران میبینید نویسیدن. مریم خان شما پر را با همین شرکت آشنا میکند. شروعش 200 سومون به حد فسونک. این میوه گیرک چی؟ میوه گیرک 200 سومون. انا اینوش چی؟ میوه گیرک 150 سر میشه تا 200 سومون. تماشا ببینید اینا این میوه گیرک از 150 سومون تا 200 سومون سر میشوه. از 150 سر میشه تا 200 میروه. انا اینو چی؟ کلونانیقا 180 110 سر میشه تا 180. انا قند گیرک را باشه از 110 سومون تا 180 سومون خریداری کرده میتوانید دخترکو. بعد این سالفتین سو است یا چندن؟ 40 سومون 50 سومون 40 سومون 50 سومون نرخوشان. بعد اینو شبینین. اینو چی؟ میوه گیرک 200. اینای میوه گیرکو 200 سومونی. اینای دیتا جو چی؟ یه رو ببینید با 180 همشه 170 سومونی کرده میتین. خشروگی شبینین فسونی بدن هزی همه چیزشون همش مدنشون میتیم تا آخری نوار ما تماشا کنین. انا بعدن هستای هر گونه انم خیلی فسونکو. ای پلاسماسی غافسه یا من دخترکو نرخشون چنده؟ 80 سومون 39 میشه نه 80. اینمی دو تگوهاش همش 80 سومونی. من دخترکو شبیشون ببینین اخی من 80 سومون به حد نرخی خوب ایره ببینین با 80 سومون. مرا دخترو میتونین درخواست کنین دستفکتون میکنن. انا اینو چی؟ 6 تاگو 160 سومون ایشه بینین دخترو. یوریم همش مدل های فاسون 160 سومون. اینم همش یادمان تا با آخره 160 سومون. دخترو بینین اینم همش 160 سومونی بودای. من ایشه اشتخش روی ایشه دیگر اشتخش روی. اینه یوشما نه همش فسون دخترکو. خلاصی گپ اینا هم کرشکادورو هستای هم بکرشکو هستای همش 160 سومون. اینه مدل کش بینین بو نوینکا فسون همه همینو 160. برای اید بیاین خریداری کنین دخترو. این همینو هم همش 160 سومون تا آخره. اینوشم اینوش نه چورتا گویم 160 سومون. منه
риади поён будагимон 130 сомон кард. Инай модело алака 130 сомон тамошо бино. Ёшам бине чӣ хушрувакан. Мана ҳамаи модело 130 сомони. Фасони бадан диде 130 сомон. Аҷоиботан диде духтарако. Ҳама модело ҳастай. Ҳамаи фасоно ҳастай. 4 ва 3 бо сатсими кардагем ина боло будагиё. Ина инош 100 сомон будай духтарако. Ина ино диди 4 ва 3 душтай. Инош бо 100 сомон. Мана иш 3 диди иш 4 иш 3. Ино ҳамаш 100 сомони. Мана ишам хушруча 100 сомон. Беҳтарин нархай тамошобино. Биёен ай пеш борошона бинен. Интихоб хеле ва хеле зиёдай. Ва ина комплекто доштен ку ай чанд сма сар меша? 2300 сар меша апаҷон. То 3500 бо арзон меша. Духтарако ина ми наборои калони хушру аз 2300 сар мешава то 3500 сомона бо арзон мешава. Мана нигоҳ кунед. Ин нархҳо бо арзон мешава. Нигоҳ кунед нами як наборай. Бинед чӣ бисёрай. Мана бисёриё харидорӣ кардан мехоҳам аминам дора. Биёен ҳатман арзон кардагиян. Кадомеша ки мегиред ина аз 2100 сомон сар меша то 3500 сомона. Леки бо арзон мешан ин нархҳое ки озимо гуфтем. Аз ин нархҳо боз ҳам арзонтар мешава. Ёш хушрӯа ҳамё чандан? 3200 меша. Анаида 3200 метиян. Чанд та дора? Як комплектиш 11 персонага будай. Ана ёш бо хушрӯ. Ё чанд? Ишам 3200. Ана ишам 3200 сомон. Ана ё чи? На ёша бинен? 2800. 2800 сомон. Хулас ҳамаш хушрӯ духтаро бовар кунед. Ай пеш фасонан. Мана ёша бобинен. Чихе бисёр будай наборш. 4300 сомон. 4300 ин наборш бисёр будай. Мана ҳамаи наборш. Мана бинен ишам фасон. Хулас ин набороям зиёдай наборои хушрӯ марҳамат. Биёен бо бинен. Апаҷон бо чойам 270 сомон 310 кардед. Ҳозир 310 сомон 6 бакала, а 4 бакалош 270. Духтаро нигоҳ кунед. Инаи 4 бакало 270 сомон лебинени қафасунакан. Дидед? Айш вай 6 бакалаш чи? 310 сомон. Ина инош 310 сомон. Фасониша бинен охи. Аҷоибот. Ина ё чи? 180 сомон. Ина ино 180 сомон. Ана баъд ина торгирако чанда? 220 кардем. Ёша 250. Ина 220 ина калонош 250 сомони. Ана борчомон аста якта калону 6 майда 100 сомон. Ана ё 100 сомон. Як тарелкаи калон дошта 6 майда. Неҷада бо наборо ҳаст. Набор бисёрай духтаро 100 сомони. Мана бинен чихе фасонакан. Ана баъд бо ҳаст аз ана ино, ё чанда? Ёшам 140 додестем. Ина нигоҳ кунед. Ҳамаша? Ина ёра бинен духтаро. Ё 6 бакал. Подставкош катишая? 140 сомон духтарако. 100 сомон. 6 бакал чаям дора 6. Ина инош 100 сомон. Майдоша? Ина инош 100 сомони. Ана баъдан духтарако 30 сомон? Тамошобино нигоҳ кунед. Ина наборо 30 сомон. Як тавай дора диден? Кампотгирак дора 6 бакал 30 сомон. Марҳамат каседа дар корай биёен ана нуқтаи савдо як бор дигар такрор мекунем. Бозори Корвон тарафи тарафи Пажарка 8 дарвоза охирон биёен духтарако ҳами риади пасуда фурӯшо контейнер рақами 123 ва 124. Ман рақамашонам мемонам дар рӯи экран. Шумо бо метавонед ки маълумоти бештара аз хичом гиред. Айна ё чанд сомон? Ина нигоҳ кунед. Ана ин набора бинен духтарако 2100 сомон. Мана 37 дона 37 персона дора духтарако 2100 сомон. беҳтарин набораи духтаро нархшам хубай. Марамат биёен. Ана инош чандан? Инаи 100 сомон. 200 сомон. Хулоса духтаро ҳозир боша маш мода бо
техникошон ҳам нишон метиҳам. майда пирожница мондам шудагӣ 60 додестем. духтаро ина ёра диден 60 сомон шидай аксияда. Набинен чанд та моделая? ҳама 60 сомонӣ. Марамат касе гирифтания биёен ҳатман ай пеш борошуна бинен. Ҷеданаи ваё астан абуро. Ё аз чанд сомат вай дорен? Қарабой 120. аз 120 сомон. Айно ҳамаш 120 сомонӣ шидагиай духтарако. Бисёр андиден. ин ержавико чанд сомон то 300 сомон аксия карда. комплект аз 100 сомон то 300 сомон ержавикошон. Аман тушницотун чи? 180 200. 180 200. Ай ваётун чи? Декчоҳом бошад апаҷон 550 карда. Набори дегошон 550 сомон духтарако. Ин ай термосо чи? ин термосо 50 сомон мешад то 300 сомон. аз 50 сомон то 300 сомон шумо аз айно харидорӣ кардан метавонед духтарако. марҳамат метавонем биёен ай пеш бо ҳамаи борошуна тамошо кунед. намаш хушрӯбай. ин айно чанд мешава? ин айна буро набори ченӣ пиёла 2200 комплекта 12 персон дорад. 2200 сомон нигоҳ кунед. ин амино 12 персонагаш 2200 сомон мешава. марамат пасдои хушрӯ дорад. дар бораш камака гап мезанам. бренди ҷемсани бренди бақувват бидаи духтаро бозори хидмонда ҳастай. марамат ан ҳамин нуқтаи савдо биёен. ҳама намудуш ҳастай. набинен ҳам стиралка, ҳам кондитсионер, холодильник, пилисос ҳамаи чӣ доранд духтарако. нархошон арзонай, качествошон зурай, бақувватан ҳамаш. баъд медонед 3 соли гарантия дорад. ина чизеша ки мехарен 3 сол гарантия дорад. инами стиральни машинкошон аз 6 килога то 10 килогара доранд. мана бинед ҷемсани ана баъд вайш боша нархш боша аз 2100 сомон, аз 2900 сомон то 4500 сомона нарх гузориш дагия. нигоҳ кунед. ана аз ҳама ҳами вайш 10 килогашай мисол 4500 калонуш. чӣ хеле гуфтем ҳамаи ҳамино гарантия доранд. 3 сола гарантия доранд духтарако. метавонем ки даро чӣ хел хушрӯ. ози холодильникошон ҳамаш мода нишон метиҳам. нигоҳ кунед. холодильникотон чанд сума? 800 мешавад апаҷон то 5500. ина холодильникошон ҳам духтаро анам хел бақуввати хушрӯ анами бренд ҷемсани аз чанд сум гуфтен? 1800 то 5500. аз 1800 сомон шумо метавонед холодильник гирен то 5500 сомона. мана нигоҳ кунед. чӣ хушро 5500 ам калон шая. мана нигоҳ кунед. ҳамаи размеро ҳаста иҷада. ҳамаи ҳамино бо 3 соли гарантия доранд. баъд медонед духтаро аз ами техникаҳо чизе ки харидорӣ мекунед як тӯҳфаи дига шуморо интизорай. марҳамат. мана тӯҳфа дора бо агон техника мехаред бо тӯҳфа мегирен. аз ин нуқтаи савдо беҳтарин холодильнико пешниҳод шидагиай. ира бинен охи духтарако чӣ тавре гуфтум качестваш гарантия дора. мана ози бо пилисосошон ҳам нишон метиҳам. кондитсионеротон чанд сумай? 3450. 12 куба дорем. 3450 сомон кондитсионерошон ай 12 кубаш. мана 9 куба ам дорем. куба дорем. не 9 куба не 12 куба дорем. 18 куба дорем. 12 куба я 18 куба 5450 сомон. чӣ тавре гуфтум кадом техникашона ки харидорӣ кардем тӯҳфа низ мегирен духтарако. ана баъд пилисосошон пилисосотон айчанд сум сар меша? 550 сомон сар меша. мана аз 550 сомон сар карда аз анами бренд шумо метонед пилисос гирен то 1100 сомона. ёям гарантия доранд. иноям гарантия доранд. пилисоса бисёр ҷода гарантия наметиҳанд духтаро. лекин дар ин нуқтаи савдо аз анами бренд шумо бо гарантияш харидорӣ мекунед.